Tawagan ni ma'am. Oh, Ricky Bilbote. Ladies and gentlemen, our Ginoong Bye-Bye and soon to become Miss Gay Universe. Hi, love. Cute sila. Paano siya sa tupapa, love? Kumusta naman to? Kung nakulong ka kulinarya bago. Love, pasay mo kasunti ni Ma'am Sally. Hoy! Happy birthday, Tal. No? Uy, napagkawag-tawag ni mo. Happy birthday sa okay. Thank you, love. Okay, we'd like to call next Jihan Majesty Boke. Risi Itang Agoylo. First honor. Lolita Agoylo. Siya man eh. Okay. Clarita and Ruel Matt Prado. Hinita Dupal. Mary Jane and Sanji, ha? Oh, kaluoy. Okay. Naniel Amihan. Wow, napo. Gian Latorino. Wow. Marian Castro. Sayang, manghatag 2 kilong inasan. Aluna Fornes. Cecilia Bulawan. Dali! Dali lang, Cecilia. Nagdadala sa bago ko, kaya napuno na ang lumpia. Ma'am Cecilia, isulti ma'am kung saan kakamalipayo niya o sa kasana-imbitaran sa birthday ni ma'am. Yes. And of course, we would like to say thank you to Ma'am Abed Kayunda for allowing us nga rin ito isaulong ang iyong silver wedding anniversary.